Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. So, hari ini saya nak berkongsi tentang macam mana kita nak cari phonon energy. Okey, phonon energy ni dia kita akan pakai mostly dia akan berkaitan dengan yang setakat saya belajar lah, dan setakat yang saya tahu. Pertama sekali dia akan berkaitan dengan conductivity and optical. Difokus kepada electronic conductivity, atau kita kata polaronic conductivity. Okay, yang kedua juga dia boleh berkaitan dengan optical. Okay, dan yang ketiga dia akan berkaitan dengan kita kata photoluminescent punya properties. Actually saya ada jumpa juga dia ada kaitan dengan vibrational and also elastic properties. Dia ada kaitan sedikit, cumanya saya tak further kaji tentang tu, jadi saya tak berani nak cerita lah. Okay, so phonon energy ni penting. First in term of conductivity, tapi conductivity ni fokus pada elektronik atau polaronic. Apa kepentingan dia? Sebab kita tahu electronic conductivity dia akan elektron dia akan bergerak. Contohnya kita ada vanadium, so V4+ dan also V5+. So dia akan bergerak daripada satu transition metal, kita kata transition metal ion V4+ kepada V5+. Ni kita kata satu contoh. So macam mana elektron nak bergerak? Kalau dalam low temperature, dia boleh bergerak due tunneling. Tunneling maksud dia tak memerlukan kepada energi daripada luar. Tapi kalau contohnya room temperature ke atas, dia memerlukan elektron yang bergerak, dia perlu kita kata bergabung dengan atau coupling dengan phonon. So phonon ni apa? Phonon ni dia adalah kita kata gegaran vibration yang berlaku pada lattice satu-satu material. Okay, dan disebabkan kalau contohnya bila room temperature dia ada kaitan dengan temperature tu dia akan panaskan, dia akan memberi kesan kepada lattice tu untuk vibration, untuk apa? Untuk kita kata menghasilkan satu vibration dalam lattice tu. Sebab kita tahu bila kita kata satu haba ataupun heat transfer berlaku daripada surrounding kepada satu-satu bahan, dia akan menghasilkan vibration dalam lattice tu. So lattice tu dia akan menghasilkan satu kita kata kuasi partikel yang bernama phonon lah. So phonon ni lah yang akan membantu elektron untuk bergerak pada satu tempat pada satu side yang lain. So yang ni kita panggil phonon plus elektron ni kita panggil sebagai polaron. Sebab tu ada orang kata polaron hopping, dia hop dari satu side pada satu side yang lain, dan kita panggil polaron sebab dia elektron campur phonon. Elektron sahaja dia tak mampu untuk bergerak. Tapi at low temperature dia boleh bergerak, elektron boleh bergerak sendiri dengan menggunakan kaedah tunneling, bukan hopping. Okay, so ni in term of conductivity. In term of optical, okay, kita akan belajar juga in term of optical, dia ada satu kita panggil sebagai indirect transition or excitation. Okay, biasa contohnya ni ada valence band, sini ada conduction band. Okay, dalam semiconductor biasa pakai kan. Okay, so contohnya biasa orang boleh biasa elektron dia boleh excite directly in term of the same K wave number ataupun K momentum, okay, pada valence band pada conduction band. Tapi ada satu situasi kita pakai sebagai indirect transition or indirect excitation ke macam tu. So kita kata valence band pada excitation band dia memerlukan kepada phonon. So bila phonon dah bagi dia tenaga, dia tak mampu, elektron ni tak mampu pergi pada conduction band sendiri. So dia memerlukan phonon bagi bagi transfer dia punya energi dia. So dia boleh excite, tapi dia at different K momentum. Okay. Sebab apa? Sebab phonon ni kita kata bukan mengganggu, dia membantu, tapi dia akan tukar sedikit haluan elektron ni. Lepas tu K wave K momentum yang extinction coefficient lah, extinction coefficient K yang berbeza. Okay. So
So dalam ni dalam optical lah. Ni dalam conductivity dalam optical. Dalam conductivity, dalam photoillumination kita tahu dia ada konsep kita pakai multi-phonon transition ataupun ada juga phonon assisted transition. Macam mana tu? Okey, contohnya bila elektron dah ada dekat kita kata higher energy level, kita panggil E2, E1 lah, E1. Nak jatuh pada ground state, dia tak mampu untuk jatuh pada ground state. Dia setengah je. Bila setengah jatuh, dia akan emit as phonon. Ini kita panggil sebagai phonon emission lah, ataupun multi-phonon relaxation. Emit as phonon. Okay. And then ni satu fenomena lagi, bila dia nak transition, dia memerlukan kepada phonon. Ada juga contohnya ni energy level 1, energy level ground energy. So kita kata elektron ni nak jatuh, electronic transition nak berlaku, dia memerlukan phonon. So dia boleh jatuh. So phonon datang untuk bantu dia untuk transition jatuh daripada high energy level kepada ground energy state. Ni dalam application yang setakat study lah, tapi dalam elastic and also vibrational studies still in kajian dan doakanlah gitu. Tapi memang ada relation dia. Okay, so kita pergi kepada basic. So bila kita kata phonon ni di effect, so adalah kita kata apa, kepentingan phonon dalam kita kata conductivity, optical and also photoluminescence. So naik turun phonon energy akan change bagi efek juga pada naik turun conductivity, optical fokus pada indirect lah, and also kita apa tadi, photoluminescence properties. So hari ni kita nak cari macam mana kita nak cari cara nak dapat phonon energy ni. Dia banyak cara, cuma saya pakai cara yang dia ada cara yang kita pakai FTIR, ada cara kita pakai UV-Vis, tapi saya nak fokus on UV-Vis lah. Okey, untuk UV-Vis ni sahaja ada dua cara. Satu cara kita dapat directly daripada graphical method, graphical approach lah. Okey, kedua kita kata analytical approach ataupun algebraic lah, senang, algebraical approach. Tapi algebraic approach ni dia memerlukan kita untuk dah buat Koebbel-Kammang punya Taux plot punya direct and also indirect band gap Taux plot. Okay, so first kita pergi kepada graphical approach. So boleh tengok dalam paper ini. Okay, so boleh tengok kat sini. Ni kita tahulah, kita dah derive sebelum ni. Untuk 1/2 ni untuk indirect, dia ambil darab 2. Yang dua-dua tu direct. Absorption coefficient darab 2, direct ni indirect lah 1/2. Sebab apa? Sebab kita tahu indirect yang ada penglibatan phonon. Yang direct ada penglibatan phonon. Okay, and then lepas tu dia ambil range of kalau perasan ni 2.75 hingga 4.25. Sebenarnya kalau kita pergi asal, contoh macam saya punya ni saya dah buat dah, saya tunjuk. Okay. Dia asal sebenarnya 0 ke 6 macam tu. Kalau mungkin ada yang dapat lebih atau kurang macam tu, tapi lebih kurang macam ni range UV-Vis kita. Tapi dikecilkan kepada ni, pada 3 hingga 3.4. Kalau saya punya lah, kalau kat sini dia daripada 2.75 kepada 4.25. Kenapa? Sebab dia akan ambil dekat broadening edge. Macam saya rasa saya pernah cerita atau saya tak pernah cerita. Saya pernah cerita rasanya dekat Taux plot optical properties of semiconductor, glassy amorphous semiconductor. Boleh tengok balik dalam video tu. Dia ada dalam, kalau untuk glass ataupun amorphous punya material, dia ada 3 part. One part is like direct path lah, yang kita kata yang absorption edge. Kedua ada broadening edge. So sekarang ni kita ambil dekat broadening edge saja, sebab broadening edge ni yang akan karakteriskan elektron phonon coupling punya parameters. So kat sini kita tengok
So daripada sini, daripada graf ni, dia akan ambil satu straight line dan kedua yang macam membingkuk sikit. Sebab dalam broadening tu ada broadening lagi. Okay, broadening ni dia characterize phonon absorption. Okay, dia absorb phonon. Sebab itulah dia ada broadening. And then yang straight line ni melambangkan phonon emission. Phonon emission maksudnya phonon tu dia emit dan membantu pergerakan indirect electronic transition. Sebab itulah dia ambil that straight ni. Sebab dia dekat dengan absorption edge. Sebab absorption edge tu, absorption edge akan characterize electronic transition. So phonon emission ni akan ikut kepada absorption edge punya apa nama kita kata line. Sebab tu dia ambil yang panjang. Phonon absorption, yang broadening ni ambil dekat phonon absorption. So dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi macam phonon ni dia absorb dulu. Okay, phonon ni dia akan absorb dan dia dia akan emit daripada tempat lain lah. Dia emit, lepas tu bila dah emit dari tempat lain, elektron ni akan absorb phonon ni pergi kepada conduction band from valence band. So dia emission dulu berlaku and then berlaku phonon absorption. So dia tengok dekat sini lah. So dia berlaku emission dan so phonon absorption. Semua tengok kat sini. Okay, so ni adalah kita kata antara cara yang kita boleh pakai. Contoh macam saya pakai sini, okay, kat sini phonon emission dan di sini adalah phonon absorption. Okay, ketika berlaku phonon absorption, ketika tu dia akan ada broadening. Kita ambil yang broadening punya side. Okay, dan ni yang panjang ni kita ambil dekat phonon emission. Okay, sebab phonon emission emit, dia bila dia emit phonon maksudnya dia clear lah, dia electrification will be clear sebab tu dia ikut fundamental absorption edge. Yang phonon absorption dia ada penglibatan phonon, dia ada broadening sedikit. Okay, rasanya jelas kot. So boleh ambil dekat broadening edge ni 3 hingga 3.6 kalau saya punya. Okay, so apa berlaku bila dia absorption phonon emission, dia adalah Eg plus EPH and phonon absorption adalah Eg minus EPH. Okay, boleh tengok sini. Okay, absorption adalah Eg minus EPH and emission adalah Eg plus EPH. So macam mana kita nak cari EPH ni, phonon energy. So phonon energy senang je. So Eg tadi ada dua kan, satu phonon absorption, satu phonon emission. So phonon absorption Eg minus EPH, kita minuskan, plus phonon emission Eg plus EPH. So bila macam ni minus otomatis ni so akan jadi 2 EPH. So macam bila kita contohnya kat sini Eg plus EPH 3.18 tolak, ini kena tolak yang ni, tolak 2.85 bagi 2 lah. So akan dapat terus phonon energy. Itu cara pertama. Cara yang kita kata graphical method lah, kena berdasarkan graph. Cara kedua ni sangat senang, okay, tapi kena dapatkan dulu indirect and also direct band gap energy from the Taux plot. Boleh tengok sini lah, ni ada formula dia. So direct minus indirect divided by 2. So tu je lah, direct minus indirect divided by 2. So saya dah bagi template ni, ni direct minus indirect divided by 2. Tu je. Okay, so itu sahaja untuk pagi ini. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Saya rasa ada silap sedikit penerangan tentang phonon absorption and emission, tapi saya dah betulkan pada akhirnya. Terima kasih.